Hello. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dito na naman kami. Ako na. Yan. Okay. May na yung sihok. Go. Wait lang. Hello. Akyat na. Akyat. Hello guys, pauwi na kami. Oh, kawain galon. Daghang salamat. Napakasaya, enjoy talaga. Wanto. Hulog ka sa bangin. Pauwi na kami. Pauwi na. Ayan, doon ka. Bye-bye, pauwi na kami. Pauwi na kami. Bye-bye. Cara, I love you. Wait lang. Hello! Pauwi na kami. Pauwi na, sihok. Number 1, KCC. Who is number 1? Sihok. Who's number 1? Bye-bye! Bye. Bye. Mga vloggers, ayan na. Guys, ingat kayo. Happy birthday, sihok. Malapit na kami guys. Go. Focus, boy. Focus. Woohoo. Ito naman yung motor. Guys, meron pa laman guys. Hindi pa naubos guys. Nakalimutan. Wait lang. Mga kasama. Ayoko nga. Tabang. Salamat sa Panginoon. Dahil nakarating kami sa kinaroon. Balikan na. Hello. Guys. Tabu. Tapos na kami. Wala nang laman. Oh, joy ko. Ano ka, joy ko? Ala, natingnan mo yung mata ko. Ano mo yan? Shout out sa Umang. Sulit. Andito na kami sa destination namin. Lamok. Ano na? Saan na? Lamok guys. Ano sound? Lamok. Lamok. Ganyan,